नदिया जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा, लकड़ी से भरी पिया वैन और यात्रियों से भरे ऑटो की भीषण टक्कर, एक महिला की मौके पर ही मौत, बाकी यात्री गंभीर रूप से घायल। नदिया जिले के तहरपुर थाना क्षेत्र में आनंद नगर जंगल गेट के सामने एक भयावह सड़क दुर्घटना हुई। बिरेनगर से अरंगाहाटा की ओर जा रहे यात्रियों से भरे एक ऑटो की आमने सामने टक्कर हो गई। सामने से आ रही लकड़ी लदी पिया वैन से टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाकी यात्री ऑटो से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत उसी ऑटो से अरंगाहाटा अस्पताल ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर एक घायल को तुरंत रानाघाट अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाकी घायलों का इलाज अरंगाहाटा अस्पताल में जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही तहरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए पिया वैन वी उसके चालक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। यहां तक कि इस भीषण दुर्घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ঘটনাটা হয়েছে ওই যে আসছে যে ওই কাঠের গাড়িতে মেরে দিয়ে আর অটোতে মেরে দিয়ে আমার মনে হয় ওই পেছনে ডালা ছিল ওতে মেরে ওই আমার ওই কপালে লেগেছে। কোথায় হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টটা? অ্যাক্সিডেন্ট ওই যে কি ফরেস্ট আমি তো অত চিনি না। আনন্দনগর ফরেস্ট? হ্যাঁ ওইখানে। কতজন ছিল গাড়িতে? তাও অনেক কয়জন, 10-12 জন। আপনারা কোন গাড়িতে ছিলেন? আমি অটোতে ছিলাম। অটোর সঙ্গে কোন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? ওই কাঠের গাড়ি, অত তো খেয়াল ছিল না, আমি তো পেছনে ছিলাম। যারা সামনে ছিল তারা বলতে মোটর ভ্যান করে কাঠ নিয়ে আসছিল? হ্যাঁ। সামনাসামনি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? হ্যাঁ। কতজন আর এরকম ইনজিওর্ড হয়েছে? 2 জন আর একজন, আর 2 জন তো মানে মরেই গেছে নাকি। আমার খালি কপালে লেগেছে। আপনি সামনে বসেছিলেন নাকি? পেছনে আর একটা লোকও ছিল। আপনি পড়ে গেছেন নিচে? পড়িনি আমি, মানে ওই কাঠের গাড়িতে পাল্লাতে মেরেছিল তো, পাল্লা মেরে ওই পাল্লা ছুটে এসে আমি এরকম পাশে বসেছিলাম পেছনে, ওই ওতে এসে আমার লেগেছে। যারা মেরেছে যারা আর কি মারা গেছে ওদের বাড়ি কোথায় জানেন? আমি চিনি না ওদেরকে। আপনার নাম কি? আমার নাম আন্না বিশ্বাস। আপনার বাড়ি? বারাসাত পালপাড়া। এখন কেমন হচ্ছে? এখন কি মানে সেলাই দিচ্ছে কি, মানে ভালোই আছে। কটা সেলাই করবে? 6টা।